तर आज आम्ही हा आरपरा बूथ नंबर 8 हांगासर आम्ही पळयला की लोकसभा निवडणुकीची सद्या गर्दी पडलेली आसा, पण लोकांची हे कंप्लेन आसा की लायन स्लो चलता आनी कितें कितें नेमको इशू कितें हांगासर जाला? हांगासर ते मशीन म्हणटा ते स्लो चलता आनी हांव 3 फावटी येवन गेल्लो हांगासर 3 फावटी येवन गेल्लो आनी ते 3 फावटी वचना फुडें लोक तसोच हा 2 वरां जालीं लायन तशीच उरलेली आहा पेंडींग थंयसर तेजे लिंबूज म्हणून कितें तरी उदीक धरलेलें आहा पिवपाक आनी लिमका धरलेली आहा ते नंतर चालल्या ते म्हणटा कितें पयलें वोट मारा आनी मागीर दिता म्हणटा अशें म्हणटात ते अशें म्हणटा लोकांची धांदल जाल्ली आहा तुमी येवन तरी चवकशी करपाची गरज आहा हांगासर कित्याक लोक सारको येवन वयता आनी लायन सारकी जर आनी व्हडली लायन चल्लेली आहा हांगासर काय फॅसिलिटी वेरी सेम अशें म्हटलें वयता की सगळ्यांक बरी फॅसिलिटी मेळटली सरकारा कडल्यान गरमी चड वाडल्या उदक मेळटलें लिंबू मेळटले बसपाक सगळें पण अरेंजमेंट काय दिसना ना अरेंजमेंट सगळे केल्ले आसा पूण ते कोण तिचो दिवपी आहा ते कांय दिना ओके अरेंजमेंट आसा फक्त दाखोवपाक नांवा खातीर आमच्या गव्हर्मेंटान सरकारान आमकां सगळे केल्ले आसा पूण टिचर पळय कोण हा सर्व करपी ते सर्व करिना कित्या खातीर काय म्हणटा पयलीं वोट मारा आनी मागीर तुमी घ्या हांव खूद गेल्लो हांयसर आनी हांव खूद चलना फुडें अरे म्हाका जाल्यार पयलें वोट मारत आनी मागीर घ्या म्हणजे तुम्ही पंच मेंबर एक्स डेप्युटी सरपंच असून पासून तुमकां तेच सांगला तेच सांगलेलें म्हणजे लोकल लोकांकूय तेच आहा लोकांक ते येतात तुमी वचून लोकांसून विचारूं येता तुमच्यान कन्फर्मेशन करूं येता सारकें हांव कितें उलयता पळय सारको लोक हांगासर सद्या सकाळच्यान सफर जायत आहा लोकांक ते प्रत्येक एक वचून तुवें एक मनशाक वचून विचारूं येता तुका रायट आहा विचारपाक आनी ते लोकूय सांगतले कितें भितर लायना आणि दुसरा लोकलाचो हांवें कितें एक इशू आयकला की तेजें नांव ना रोलाचेर म्हणून कितें हय तेच आमच्याच वाड्यान जाता न्यूटन फर्नांडीस तेचे तो तिचर गेलो तेजे वोटींग कार्ड आसा वोटींग कार्ड हाडलेल्या कारणान तेचे रोलार ना पूण ताका कळून आसतना तेज्यानी कोणें डिलीट करूंक जायना न्हू पण हाव इट इज नाव ते आतां गव्हर्मेंटान कारवाई करपाची गरज आहा हेचेर पयलीं वोट केले आनी आतां नाव इलेक्शनाक भितर ते न्यूटन फर्नांडिसान वोटींग केल्लें दॅट इज अ प्रूफ पूण आतां ना अशें जावपाक जायना ते पयलें कन्फर्मेशन करपाक जाय बाबा तुजें काडटा आमी ते काडटा आमी काडटा ते पूण तुका कितें ऑब्जेक्शन काय म्हणून तें ऑब्जेक्शन ना आनी कांय विचारूंकय ना तो आतां वोटींग करूंक गेलो तो सरप्रायज जालो हिंगासर इट वॉज अ सरप्रायज वोटाक रायट आहा अधिकार आहा वोट करपाक हो अधिकार काढून घेतलो है की नाही हा हय काडून घेतलो ना ओके हेचेर स्ट्रीक एक्शन जावपाची गरज आहा कोणें कितें पळोवन आसतना केलां जाल्यार ते सगळ्यांक सदांच मागीर ते दुसऱ्याचें काडून उडयतले हांव आमच्या CM कडेन मागता हे आमी हांव हिंगासर BJPचो बूथ प्रेजिडंट बूथ नंबर 8 बूथ प्रेजिडंट आमी मरण काम करता हिंगासर आमच्या सरकाराक लागून त्या सरकारान खूब लोकांची बरें कामां केल्लीं आनी आमच्याय वाड्यार डेव्हलपमेंट आतांच जालें 15 दीस जाले हॉट मिक्सिंग जाल्लो कन्वर्ट आमचे नाला काम करपाचें चल्ल्या बागा सांकवाडे म्हज्या वाड्यार तर आमी इतलें काम करता आमचो गव्हर्मेंट आमकां सपोर्ट करता जाल्यार आमी गव्हर्मेंटाक सदांच आयुश्यात काम करपाचें एके वाटेन म्हणटा की तुमचो अधिकार तुमचो हक्क आसा वचा आनी वोट करा म्हणटा आनी एके वाटेन काडून घेता अशें म्हण हय तशेंच जालें न्हू पूण हे गव्हर्मेंटाची मिस्टेक ना हितून आमच्या सरकाराची मिस्टेक न्हू हिंगासर कितें तरी पॉलिटिकल इशू जाल्लो आहा तेच्याक हें काडपाक तेचेर सारकी कारवाई जावपाची गरज आसा